Essential Grammar 5. One common feature when describing a process, such as the instructions for how to make a particular dish, is the use of the imperative. The imperative form is made by using the bare infinitive of the verb, the infinitive without to. Here are some examples. The imperative are in bold. Use a minimum of 4 eggs per omelette. Heat the oil, not too much. Heat it. Put just 1 tablespoon of water, not milk, in with the egg. Mix the eggs up. Just lightly beat them with a fork. Pour that into the hot pan. It is possible to use subject when describing a process like this. The subject most commonly used is you. For example, you use a minimum of 4 eggs. You heat the oil. You put on tablespoon of water. When giving a series of instructions, it's more natural in speech and writing to join the different instructions together with link words. There are many different linking words can be used to describe a sequence of instructions that are part of a process to very simple but commonly used on air. And then here are some examples from the omelette instructions. Lightly beat the eggs, then pour them into the pan. Turn the heat on, then use your fork, and then just put a knife underneath and flip the omelette over. Next, after that, finally. Tata bahasa esensial 5. Salah satu fitur umum ketika menggambarkan suatu proses seperti instruksi tentang cara membuat hidangan tertentu adalah menggunakan imperatif. Bentuk imperatif dibuat dan menggunakan infinitif telanjang dari kata kerja infinitif tanpa ke. Berikut adalah beberapa contoh imperatif ada di. Gunakan minimal 4 telur per telur dadar. Panaskan minyak, jangan terlalu panas, panaskan saja. Masukkan hanya 1 sendok makan air, bukan susu, ke dalam. Telur campur telur, kocok ringan dengan garpu. Tuang itu ke dalam panci panas. Dimungkinkan untuk menggunakan subjek ketika menggambarkan proses seperti ini. Subjek yang paling sering digunakan adalah Anda. Sebagai contoh, Anda menggunakan minimal 4 telur. Anda memanaskan minyak. Anda menempatkan 1 sendok makan air. Saat memberikan serangkaian instruksi lebih alami dalam ucapan dan tulisan untuk menggabungkan instruksi yang berbeda bersama-sama dengan kata penghubung. Ada banyak kata penghubung yang berbeda yang dapat digunakan untuk menggambarkan urutan instruksi yang merupakan bagian dari satu proses. Dua yang sangat sederhana tetapi umum digunakan adalah dan kemudian berikut adalah beberapa contoh dari instruksi omelet. Kocok lepas telur lalu tuang ke wajan. Kecilkan api lalu gunakan garpumu dan kemudian taruh pisau di bawahnya dan kembalikan telur dadarnya. Selanjutnya setelah itu akhirnya.